Alas 5:30 kaagaanan Pebrero 25 ng adlaw nagtirok ang mga tawo sa katedral para ang pagsanto rosaryo nga sinundan ini han santos nga misa pinangunahan ni Bishop Crispin Varquez sa Diocese san Borongan. Ini ang pakiusahan diocese ang ika-40 nga tuig nga anibersaryo han EDSA People Power nga nagpatalsik han diktadorya han Marcos rehimen han Pebrero 25, 1986. Nagpakabusag hinsulot ang mga siningba upod ang iba-iba nga mga kompradiyas, mga church organizations, faith communities, kapadian, religious, nga mga seminaristas, nga tanan nga mga intention sa mga pag-ampohan kaagaw ng Pebrero 25 para han kamurayaw, katuhayan nga conversion, han nga tanan, halamragan pagtuo, upod ang buhat nga maupay. Sa ding ni Bishop Varquez, pinaagi ni nga buhi ang mga panhitabo or pinaagi ni buhi ang mga panhitabo hadto nga mahinungdanon nga adlaw han tuig 1986. Nagkatitirok ang mga tawo nga gintagan doon ni Bishop Varquez nga adto nga panhitabo diri tungod hin pamulitika kundi tungod hin konsensya. Nakita nahan mga tawo ang kakinahanglan hin pagbabag-o han direksyon. Dugtong pan obispo nahitabo adto nga people power diri darahin kaaringit kundi darahin gugma. Gugma para han nasod ngan gugma para haig kasi Filipino. Ang panawagan ni Cardinal Sin nga hadto Arsobispo han Manila naginsugad hintikang han paggios han Dios didahan kinabuhi han mga Filipino. What truly moved the nation was not politics, it was conscience. Nga diri kami mamurayaw kundi kami makiusa ada nga activity han aton nasod base makamayada kamurayaw ug diri makamayada gyera. It was a quiet but powerful conviction that truth, justice, and dignity matter. Nagtutuo ang obispo nga namutngaan ang mahal nga Birhen Maria hadto nga makaaramdok nga panhitabo ha EDSA People Power. Mga tawo anakad to pero ang power han Dios ang nangunguna. Hapag tapos sa iya homilia nagsaning hi Bishop Crispin Varquez nga iton loyalty in diri nga dahin politiko, diri nga dahin partido, kundi nga da ha Ginoo hanasod nga ng mga tawo nga ginsiserbisyohan. Antes maghatagan final blessing ginkanta in usa nga himno para han mahal nga Birhen Maria nga nabulig han pag-ampo ngan panalipod han mga Filipino. Kataliwan naman ang nasabi nga misa pagsalinurog han ika-40 ka tuig han EDSA People Power han 1986 ang nga tanan nga mga kapadian upod ang obispo inagandam na para han ira tulo ka adlaw nga sessions kaparte han ongoing formation han mga kapadian han Diocese han Borongan. Tika nga syudad ng Borongan, Sentay Quitorio, Eastern Summer News Service.